हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण मानक स्वागत। तो एई वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा वोकेशनल ट्रेनर विषय रे। तो आपनकर रिसेंटली आपण जानिथिबे 31 अगस्त 2025 रु आपनकर वोकेशनल ट्रेनर भाइरस स्कूल रे वैकेंसी बाहरिछि एवं केमिति आपण आवेदन करिवे देखंतु प्रीवियस वीडियो रे हमें एडवर्टाइजमेंट देखिथिले। तो एई वीडियो रे म आपनकर एजेंसी विषय रे आलोचना करिवि। तो जो एजेंसी गुडी को दिया जायछि दायित्व जो माने कि वोकेशनल ट्रेनर अपॉइंटमेंट करिवे वोकेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंटमेंट करिवे ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓସେପା ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି ତ ଓସେପା ତରଫରୁ 21ଟି ଭିଟିପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ପାର୍ଟନର ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ କରାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ କି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନରକୁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 31 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରୁ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଭିଟିପି ମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଭିଟିପିକୁ ତ ଅଲରେଡି ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 21ଟା ଭିଟିପି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ଦେଖିବା। ତ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କନସର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲିଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି ତ ଆପଣ ସେଠି ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କୋଉ ଏନଜିଓ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇ ଅପ୍ ରହିଛି ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ 21ଟି ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ତାଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ରିଜ୍ୟୁମ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିସ୍କ ରହିଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାଇବ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେହେତୁ ବାହାରିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ସେଇ ରିସ୍କ ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଏଜେନ୍ସି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ରିସ୍କ ତ ରହିବ ରିସ୍କ ଚାକିରି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟାଇପର ଚାକିରି ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଚାକିରି ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ ନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ 21ଟା ଭିଟିପି ମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ପାର୍ଟନରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ପେଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସମାଜ ପେଜ ଆପଣଙ୍କର 31 ଅଗଷ୍ଟ 2025ର ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 9 ମାନେ 9 ପେଜ ନମ୍ବରରେ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି। ତ ଇମେଲ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେସ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫେସ୍‌ର ନାଁଟା ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଫେସ୍‌ର ନାଁଟା କ'ଣ? ତ ଫେସ୍‌ର ନାଁଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାସିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଫେସ୍‌ର ପୁରା ନାଁଟା। ତ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଫେସ୍‌ର ମାନେ ଯୋଉ ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ଫେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କର ସାଇଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇମେଲ ଆଇଡି ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି facecareer.rewa@gmail.com। ତ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ରିଜ୍ୟୁମ ବା ସିଭିକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ରିସ୍କ ରହିଛି କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ରାଇବ ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପଇସା ଦେବାର ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ କନସର୍ନ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ପକେଇଲେ ରିଜ୍ୟୁମ ତ ସେମାନେ କଲ୍ କରିବେ। କଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ତ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇବେ। କୌଣସି ବି ବ୍ରାଇବ କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସାର୍ ଆମେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବ୍ରାଇବ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅ, ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ସେଠି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେଧାବୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ମେଧାବୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଏନଜିଓ। ତ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 21ଟା ଯେହେତୁ ରହିଛି 21ଟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା ଜାଗାର ଯୋଉ ମାନେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଲିଷ୍ଟ ମିଳିନି। ତ ଆପଣ କନସର୍ନ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତ ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଧାବୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସିଭି ରିଜ୍ୟୁମ ଆପଣ ନିଜର ପକେଇ ପାରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରାନିଲ.d@medhavi foundation.in ରେ ଆପଣ
आवेदन करेंगे सीवी और रिज्यूम को पठे पारे। यापर आसला आपणकर आसेनसिव एडुकेयर लिमिटेड। तो देखो ये जो संस्था गुड़िक बा जो भिटीपी आम कहे भोकेशनाल ट्रेनर पार्टनर जो मैंने रही से माने एनएसडीसी माने आपणकर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो रही एनएसडीसी सहित जड़ित अच्छा एवं से माने भिटीपी माने भोकेशनाल ट्रेनर पार्टनर एवं ओडिशार जो आमर ओसेपा रही ओसेपा थ्रू रे से माने पोस्टिंग कराउछन्ति माने ओसेपा अंडर रे माने आसीबे माने जो आमर एजेंसी आसीबे एजेंसी भिटी माने भोकेशनाल ट्रेनर अपॉइंटमेंट करिवे आ भेरस जगह रे से माने पोस्टिंग देबे। देखंतु ता जदि हम देखिबा आसेनसिव एडुकेयर लिमिटेड जो रही मयूरभंज आ संबलपुर पे से माने पोस्टिंग कराउछन्ति। तो आपन को रिज्यूम आपन ईमेल करिवे कोथरे nsqfodisha@aimetr.com। तो ई ईमेल आईडी रे आपन पठै परिबे न तांकर कंसर्न वेबसाइट विजिट करिक से कांटेक्ट अस रे जाके आपन रिज्यूम को पठै परिबे। तापर आसला सेव एजुकेट। देखंतु सेव एजुकेट रो जदि हम देखिबा तार कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट पे से पोस्टिंग कराउछन्ति। तो तांकर बीबीएसआर मदनपुर रे तांकर ऑफिस रही ईमेल आईडी आपन वेबसाइट रे जो मु आपन लास्ट को जो देखेबी से वेबसाइट रे आपन डायरेक्ट जाई कांटेक्ट अस रे तांकर रिज्यूम सेंड करि परिबे। तापर आसला आपनकर देखंतु हाँ आईसेक्ट लिमिटेड। तो आईसेक्ट लिमिटेड जो रही आईसेक्ट लिमिटेड रे आपण मध्य आवेदन करि परिबे। आईसेक्ट लिमिटेड मध्य एनजीओ संस्था एवं आईसेक्ट लिमिटेड जो रही से माने एनएसडीसी सहित जड़ित अच्छा माने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सहित। तो से माने तांको मध्य चांस दिया जाइछि से माने ओडिसा रे भेरेस डिस्ट्रिक्ट रे पोस्टिंग करेबे। तापर आसला आमा स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड तांकर ईमेल आईडी मध्ये आपको प्रोवाइड करछि। तो देखंतु एगुडी टोटल आपनकर रिसर्च परे मु एगुडी कलेक्ट करछि से तापर आपको एगुडी शो करूछि। तो एथिरे आपण देखंतु रिज्यूम आपण सेंड करि परिबे नहले निजे मध्ये आपण इनक्वायरी करि परिबे रिसर्च करि परिबे। 21 टा जो एनजीओ माने 21 टा जो हमर भिटीपी रहिछन्ती तांका विषय मध्ये आपण जानि परिबे। ऑलरेडी आपणकर यूट्यूब रे मध्ये वीडियो बहुत गुडी अपलोड होईछि सेतिर मध्ये आपण देखि परिबे। जो संस्था गुडी को दिया जाइछि देखंतु माने चांस दिया जाइछि जो भिटीपी गुडी को दिया जाइछि 21 टा जो संस्था रहिछन्ती 48 टा आपण रिजेक्ट होइछन्ती ऑलरेडी मु तार लिस्ट मध्ये शो करथिली। तो 21 टा जो संस्था दिया जाइछि ता विषय में आपणकर टोटल मु एनजीओ गुडक विषय रे कहूछि। तो आमिगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड तांकर वेबसाइट आपण अपलोड करिया पड़ियो रिज्यूम। तापर लर्नेट स्किल लिमिटेड रहिछि लर्नेट स्किल लिमिटेड रे आपण तांकर वेबसाइट कंसर्न वेबसाइट कांटेक्ट अस रे कैरियर रे आपण जे रिज्यूम को अपलोड करिवे। तापर आसला आपणकर देखंतु हाँ क्विभान स्किल एम्पावरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो यही संस्था को मध्य दिया जाइछि दायित्व कौन से माने मध्य पोस्टिंग कराउछन्ती भिटी वोकेशनल ट्रेनर। तो तांकर ईमेल आईडी रे आपण रिज्यूम सीवी को पठै परिबे। ईमेल आईडी आपण देखि परिबे info@quivan.co.in रे आपण निजर सीवी आ रिज्यूम को सेंड करि परिबे। तापर आसला वैल्यूर फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यही संस्था को मध्य हमर भिटी माने वोकेशनल ट्रेनर पई दे जाइछि माने से वोकेशनल ट्रेनर पार्टनर होइछन्ती। तो रिज्यूम सीवी को आपण पठै परिबे business@valuerfabtex.com रे नले आपण तांकर कंसर्न वेबसाइट को विजिट करी मध्य अपलोड कर परिबे। एसत देखो हमर आ गुड जिंस बदे कहिबी न्यूज़ पेपर रे आपनकर आर्टिकल आसी जाइछि। न्यूज़ पेपर रे आपनकर आर्टिकल वेरियस जो संस्था गुडी कंडक्ट करूछन्ती माने भिटीपी गुडी को तांकर एडवर्टाइजमेंट आसीछि सेथिरे मध्य जाय कि आपण माने टोटल तांकर जो ईमेल कंसर्न ईमेल आईडी जो रहिथिबो सेथिरे आपण निजर आवेदन करि परिबे। तापर विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रो मध्य रिज्यूम सीवी आपण पठै परिबे researchers@vspl.co.in। देखंतु एगुटिक रिसर्च करिकि तापर से गुडी कलेक्ट कला परे म आपनको शो करूछि। त आपण कमेंट रे मध्य मेंशन करि परिबे जदि आपनक पाखरे कोनोसी न्यूज़ पेपर आर्टिकल रहिछि त सेटा मध्य आपण हमु शेयर करि परिबे व्हाट्सएप रे आपण पठै परिबे। देखंतु बहुत गुडी न्यूज़ पेपर देखिया त माने ऑलरेडी म आपनकर बहुत गुडी न्यूज़ पेपर देखिदेली सेतिर आपण समाज न्यूज़ पेपर मध्य आछि। भेरियस न्यूज़ पेपर रे आपनकर एडवर्टाइजमेंट मध्य दिया जाइछि। 31 तारिख रे जेहेतु से माने एडवर्टाइजमेंट देइछन्ती देखंतु सेप्टेम्बर 7 सेप्टेम्बर सुधा आपनको समस्त जो रही एजेंसी गुड़िक आप आवेदन करेंगे। तापर से इंटरव्यू पे कॉल कला परे आपणकर इंटरव्यू पर सिलेक्शन हम। देखो टोटाल जहाँ भी कलेक्ट करी टोटाल आपणकर देखो 21 संस्थार पाखापाखि बहुत गुड़े माने भिटीपी माने कंटाक्ट लिस्ट बाहर करछि माने ईमेल आईडी बाहर करछि से ईमेल आईडी गुड़िक आपण निहाती आवेदन करदेबे। तो बर्तमान आम डायरेक्ट देखा तांकर वेबसाइट गुड़िक जो आपड़ जाकि वेबसाइट रे कंटाक्ट अस आप आवेदन करेंगे। तापर आउ गोटे जिन रहा न्यूज़ पेपर आर्टिकल आपको न्यूज़ पेपर आर्टिकल मुझे कौन पे कहूँ तो न्यूज़ पेपर आर्टिकल ये कहूँ न्यूज़ पेपर आपणकर से डिटेल देते सेपारेट जो जीमेल आईडी आपको आवेदन करा पड़ो ओडिशा पई। तो सेटा मते मेंशन थिबो तो सेतिर आपण डायरेक्ट जाकि मते रिज्यूम को आपण पकई परिबे जहाँ फल आपणकर कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट पे आपण चाहूँगी से एजेंसी विषय में से डिटेल देते जे जो
माने एजेंसी को दिया जाइछि जो डिस्ट्रिक्ट तो सेटा मध्ये से मेंशन करथिबे जे हमर ए डिस्ट्रिक्ट पई आवेदन करिवार अछि तो सेठी आपण आवेदन करि परिबे। तो वर्तमान आमे देखिबा वेबसाइट को। तो देखନ୍ତୁ ଓସେପା ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ମାନେ ବିଟିପି ତ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ଯୋଉ ପାର୍ଟନର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ୱେବସାଇଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ରିସ୍କ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରିସ୍କରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୱେବସାଇଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ଆପଣ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜର ରିଜ୍ୟୁମ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଇବ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ବ୍ରାଇବ ଦେବାର ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେମାନେ ମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ତ କୌଣସି ବ୍ରାଇବ ଦେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସେକ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆଇସେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ ଆପଣ। ତ ୱେବସାଇଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବେ। आपको देखिए चाहिए क्यारियर तो क्यारियर सेक्शन गला टे सब वेट करेंगे जो ये रही आप ना एंटर करेंगे मोबाइल नंबर देवे इमेल एड्रेस देवे अप्लाई फॉर तो ये अप्लाई फॉर आप एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल्स देवे तापर आप पोजिशन फॉर ये आप देखो वोकेशनल ट्रेनर अच्छा वोकेशनल ट्रेनर देवे तो ये एक्सपीरियंस आउ फ्रेशर देपारे देखो फ्रेशर तो बहुत जगह मैंने दि जाए कारण से रिक्वायरमेंट रही है वर्षे नहले आपनकर 3 वर्ष जो माने वोकेशनल कोऑर्डिनेटर हेबे तो सेही अनुसार आपनकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मानक से नेबे तो वोकेशनल ट्रेनर आपण एठी ऑप्शन देकी तापर आपण रिज्यूम एठी अपलोड करिवे रिज्यूम आपण अपलोड कला परे तापर डायरेक्ट आपण अप्लाई करिवे तो सेटा आपनकर आई सेक्टर मु देखैली तापर आसला क्वेस तो क्वेस मध्ये एनजी संस्था को दिया जायछि तो क्वेस रे मध्ये आपण सेमति जायकी कैरियर सेक्शन रे आपण जायकी तांकर कैरियर सेक्शन रे मध्ये आपण जायकी आवेदन करिवे तापर रहिला देखंतु एठी हाँ तो आपणकर क्विभान तो क्विभान आप डायरेक्ट मध्ये ये आप देखो जो रही है आपंकर फास्ट नेम लास्ट नेम आप इमेल आईडी सब्जेक्ट आप मेंशन करके वेबसाइट में अपलोड करेंगे आसला वैल्यूर फाइव टेक्स तो वैल्यूर फाइव टेक्स कंटाक्ट अस ये देखो योर नेम ये मेंशन रही है योर नेम इमेल आईडी सब्जेक्ट मेसेज सेंड करेंगे देखो गोटे जिन रिस्क कौन थाए ना आपंकर जदि जो मैंने फ्रॉड करने चाहती तो से कॉल करके आपको मनी डिमांड करें तो कौन भी क्या पैसा टंका दबार नहीं इंटरव्यू आपंकर जो हुए ये देखो यहाँ प्राइवेट टाइप जेहेतु आप आउटसोर्सिंग रही तो रिस्क रही तो रिस्क निजर माने आपणकर जो गोटे जिन आपको प्रथम कहली ये रिस्क रही है तो से कौन करेंगे ना निजर कनसर्न जो स्कूल रही पाखापाखि जो स्कूल रही सहित जो एनजीओ कंटाक्ट रही तो टीचर सहित कंटाक्ट करके ट्राए करेंगे यहाँ मुझे प्रथम जनईदेली तापर आपंकर ये रहा विजन इंडिया देखो विजन इंडिया सैट सहित कंटाक्ट करेंगे रिचर्स एट vspl.co.in आप मेल करेंगे रिज्यूम तो से जेहेतु देखो ये स्किल माने से पोस्टिंग करोचंदी तो विजन इंडिया को दि जाइए आसमार्क्स ऑलरेडी मुझे कही आसमार्क्स हायरिंग करुछंती तो आसमार्क्स देखो एनएसडीसी सहित जो मैंने जड़ित विषय देखिकी से अनुसार आवेदन करेंगे मैं ऑलरेडी आपको विषय कही आसमार्क्स करुच्ची तापर आसला भाग्निनी निवेदिता शिक्षा समिति तो से करुछंती तो तांकर इमेल आईडी आपण डायरेक्ट रिज्यूम सेंड कर परिबे एटा आपण देखो मेसेज कर परिबे कांटेक्ट कर परिबे तांकर एटी इमेल आईडी रहिछि तापर आसला आपण देखो एटी डाटा प्रो एम्प्लॉय स्किल्स देखो से एनएमडीसी सहित माने अटैच रहिछन्ते तापर एटा आपण निजर इंक्वायरी दे परिबे या सहित देखंतु तांकर सहित तांकर जो इमेल आईडी रहिछि कांटेक्ट आपण जाय कि कैरियर सेक्टर रे आपणकर रिज्यूम अपलोड कर परिबे तापर आसला ग्राम तरंग तो ग्राम तरंग रे मध्ये सेमती से माने एटा आपण देखि परथिबे से माने एनएमडीसी माने आपणकर जो रहिछि तो देखो वेरियस जगह से माने कोन करछन ना एनएसडीसी रहिछि एनएसडीसी आपण जानछन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तो से माने तांको सहित अटैचमेंट जेहेतु रहिछन्ती से माने बीटी माने वोकेशनल ट्रेनर अपॉइंटमेंट करती तो ग्राम तरंग रे मध्ये जाके आपण कैरियर सेक्टर रे डायरेक्ट आपण रिज्यूम अपलोड करि परिबे आ कांटेक्ट से मध्ये ईमेल आईडी रे आपण रिज्यूम सेंड करि परिबे तापर असला highlineeducare.com तो आपण सेठी जाके मध्ये तांकर जो रही ईमेल आईडी सेठी ईमेल आईडी रे आपण रिज्यूम सेंड करि परिबे तापर असला आपणकर देखंतु mindlendersindia.com टी वेबसाइट के प्रॉब्लम होची तो सेठी आपणकर वर्तमान जदी वेबसाइट ठीक रे खोलिबो ताले म मध्ये ता विषय अपडेट दे देबी टेलीग्राम रे ताकर वर्तमान सुधा वेबसाइट टी ओपनिंग होनी तापर असला मोजाक देखो मोजाक जो रही सेठी माने से माने मध्ये स्किल माने जो
ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ ଇମେଲ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଇମେଲ ଆଇଡି ଫୋନ ନମ୍ବର ତାପରେ ମେସେଜ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ବିଷୟରେ ଏଠି ତାଙ୍କର info@mosaicworks.com ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଦିନୀ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା। ତ ଆମର କପିଳ ପ୍ରସାଦ ପୋଖରୀପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତ ଏଇଟା ଆମର ପୋଖରୀପୁଟରେ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମା ସ୍କିଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ତ ଆମା ସ୍କିଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ତ ତାଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ ସେମିତି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ସେମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ମେନ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ଟିକେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରହିଛି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆପଣଙ୍କର 31 ତାରିଖର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଟିକେ ତନାଘନା କରନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ମିଳିଯିବ ମାନେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ତ ସେଇ ଇମେଲ ଆଇଡି କନସର୍ନ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ନିଜ ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଇମେଲ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଏଜେନ୍ସିର ମିଳିନି ତ ସେଗୁଡିକ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେଗୁଡିକ ସେୟାର କରିଦେବି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉଥରେ ଏଜେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି 21ଟା ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତନାଘନା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ନେଟ ସ୍କିଲ୍ ଫର ଲାଇଫ ଯୋଉ ରହିଛି ଲର୍ନେଟ ସ୍କିଲ୍ସ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଚାନ୍ସ ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନସର୍ନ ସାଇଟ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାନ୍ ଦେଇଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସୋର୍ସରେ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନସର୍ନ କ୍ୱେରି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।